balay. Klaro naging Cebu na. Kay ang atop brown na mipsa naman niyo. Trabaho ko kag mipsa sa una. Ikaw na eh? Oo. Ako sa one ako, gate 4 ko. Ah. Usa ko ni Aray na gate 4 ko. Ako sa dito man ko siyuntay sa una biya. Dito ka nagdugay. Oh, dito ko nagdugay. Nya katong pag global crisis dito ko sa Exas ay ipangbayran man. Ay wala. Okay, daghang na nga kuan no, company no. Oo. Parte jud daghan na. Cebu na gyud. Ay Ginoo ko. Nawala na gyud ang akong stress ha. Lord. Salamat. Abot na gyud ta. Hanggang na tagpo. Nay mo kuha ni mo ronday. Oo, musundo. Oh. Ako ra po kuan. Uyab ra po sa kong pag-umangkot kiwa ko yung mga tao sa balay. Oo. Oh. Kung maalsa lang. Mao. Purang balay namin kailangan ng maalsa. Gani ang sa bugat. To ensure you do not leave your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead Okay raman karon kay gamay ra kay tao ba? during the flight. Mura dili pagutig-utig kaayo karon. Mga July pa na. Until all Gali. passengers have declined. Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Valley Alliance. For passengers with onward international flights on Cebu Pacific, please proceed to the transfer desk located at the arrival hall. For passengers with onward domestic flights on Cebu Pacific or Cebgo, please be advised that you are required to clear immigration first, claim your checked baggage, and clear through customs before proceeding to the transfer desk at the arrival hall. For assistance, please approach our ground personnel. Magunsa man sila sa immigration day. Magunsa man sila sa immigration. Sila ate? Oo. Aw. Kuan na sa transfer man siguro na sila. Aw, Kay oo. Mindanao pa man na sila. Sayang mo kaya kuan. Kino. Hello everyone, we have just landed at Mactan Cebu International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Lapu-Lapu City and Cebu, Philippines. Time now for your convenience is 4:34 in the afternoon. There is no time difference between Hong Kong and the Philippines. The ground temperature outside is 31 degrees Da Celsius. na jud tanaway Ka- alarm. lagi. Makamasa sa gyud ta mo like Captain Lornida Lacruz, First Mao Officer gyud. Stephanie Deliver, together with the rest of your cabin crew, Iris, Ned, Ana mo'y Neil, and silbihan Val, karon. we thank you sincerely for flying with Cebu Pacific. It was truly a pleasure Makarelax na having you yung on board and kalawasan. we hope to fly you some more time. And if you Pero mo sara na imong amo te. Ah, nakatulog day oy. Oo, kay ang pang pilmero kay nagbuwag mang magtiayon di ngita kog lain. Kani ikaduha tulor ako kabuwan kay butik batasan day. Magsi ana ora. Ay Ginoo ko nga kana diha ko nagdugay. Ang labas sa temperatura ay 33 sa atas grado. Muli po sa ngalan ng pangkain ng buo ng Lipan Native na pinungunahan ni Kapitan Martin de la Cruz at unang opisyal Stephanie